Look at this map. Do you see the strange oval shape? Right next to the wealthiest business district in Cebu, Philippines, there is a unique town. Before World War II, this place was a horse racing track. But now, more than 10,000 people live inside it. We will infiltrate this community to explore the history of Hipodromo. Hi, this is Cebu Reality, and this is my business partner, Kezon. Hello, this is Kezon from Cebu Realities, and today we are in Barangay Hipodromo, one of the more densely packed barangays within Cebu City. We are here to document its history and the future of this barangay as well. We are here right now in Real Street, one of the streets moving on to Hipodromo. Hipodromo used to be a very lavish and very fancy place, known for its horse racing. Cebu used to have a very strong horse racing economy. A lot of people came here to watch horse racing. Around the 1890s, horse racing got introduced here in Cebu, and it popped off, it boomed, right? But after World War II, it started to decline. People were more focused on getting their lives back together, especially after the war, and they sadly had to close down the Hippodrome, as what they would used to call it, after 1956, where a great fire, one of the greatest fires within Cebu City, dislocated about 20,000 or more residents within Careta to the Hippodrome. And then it turned into a full-fledged barangay, and now it's known as Barangay Hipodromo. Considering the fact that this used to be a horse race track, it's actually pretty clean. One of the cleanest barangays within Cebu City, if I do say so myself. You know, you might see a bustling sort of village here, very densely packed village. But if you look at it through Google Maps, you will see an oval. That is actually a remnant of its horse racing history, where a lot of Cebu's best and strongest horses came to duke it out within this area. We are now approaching Hipodromo's Oval Road. You can actually see their barangay emblem right there. You can see that it has a horse and a horseshoe right beside it, to honor, to signify their extensive horse racing history. As you can see here, this is an insignia from a fraternity within Hipodromo. This is Tau Gamma, one of the fraternities within Hipodromo that do a lot of humanitarian efforts. The insignia inside the circle is a horse, to sort of strengthen their past as a horse racing powerhouse. Right next to us is one of the locals within Hipodromo who has lived here since around the 1960s. So aware ka nga kanang ang history din kay horse racing track ni pagkaon na. Ni mention ka ganiha nga nakay mga kabayo imo ka. Upat akong papa. Imong papa. Yeah. So imong pamilya jud dako jud na sila mga kabayo. Yeah, kanang kabayo ato na kuha na mga kabayo na gungguwang na gihimo na siyang paradahan. Padung ato sa UB, padung ato sa Tapuan. So this area here also used to be sort of a horse hub where people and their families raised horses. Back then, during the 1960s, the 1970s, they raised horses here as either for horse racing, but up until then, the horse racing industry has kind of died within Cebu. So they use it for kalesa here in Cebu as well, which the industry is still going strong. Imong mga parents kay na kita to nila katong sunod sa kareta na 1950s. Ha? Sila may nagpulot. Ako mga mag-uwi ka man. 97 nito. Ako 63. Asa naman ito? Nga dito pero galubog na lagi. Ha? Lubog na. Hindi na ba? Hindi na to siya katapos. Pero imong mga amahan o ginahan kayo, naka-experience sila sa katong sunog sa kareta. Hindi kasi mo. Dromo. Tapos ang sunog na doon sa Kahipa, sunog na ko. Dili doon sa mong Loyo Palay, 1993 na sunog. Ba, dinatapita, IT park na dinatapita.
ako pero wala na yung agyanan. Wala yung agyanan sa ID Dito card. at tingin sa ako dulho ka niya pawa naya access road mga gamay ba ka nang pwede na motor makaagit So makaagit. Wala yung agyanan dyan. Wala, ID wala. park din eh. wala sirado gyud dito rin gyud So, daw na kayo ma-feel na pressure makakita ka din sa ID park. Awa. Nagrenta ba ka or imuhan dyan ng balay? kanang yun na balay na kumama wala gyud Wala naman, wala sila may nakauna nga ni papa wala naman mama na pa man igamit na mamuyo sa akin uno may ka magsuon naagi may mga lugar kay ugot doon na kay kalisa sa una mura naman kag na Tinda ka. mura taxi ba Taxi. Yung mga anak sir, asa naman sila napita? Naragyapon din yung mga anak. Oo, oo. Mga apo. wala na nagbawas ko at mga pagmangkon na po mga anak ka nang magsuon So yung pamilya, Hipodromo wala sila. ari ni uno may ka magsuon naagi ka na Kung hatagan kag chance nga mo pahawa sa Hipodromo, kuyugin mong pamilya kanang mo kuha ba ka ana nga oportunidad. O diri na jud ka Hipodromo. Mga anak. kayo kanangitan mobile din ka na kung ano mga kwarta na gamit na ka naman ang pong trabaho sila naman din yung trabaho Sino ba kayong mga problema sa kanang demolition? Tagal-tagal mag-demolition dito. Ano ba kayo problema? wala kay siya doon na lang yung mga title gitagaan lang siya sa NC National Housing Authority na nagtagaan lang siya mga Title. ang kanang nadapit sa entrada sa padong wa ug tuwa na lang dapit sa tuog go nag-demolish sunod dapit sa wa nasa dili kanang ako gingon nga dunay access road dyan para ayala Ayala dito. wa na kay mga title Wala sila mga title. Pero kani din nana sila yung mga title. ana Kasi mga pangan. So ang inyong katong balay, na sa Nanday masod title. sa masod ka sa ubal na kanang last Is he working? sakay ko pa ko wala gawa sa ka nagbarko. yeah. So just pointing out where his house is around there. They just split different areas amongst each other and they live. bali uno mi ani 1 2 3 4 5 6 divide Kani, siblings. 182 divide to 6 1 equivalent to 30 30 square meters. Each sibling has about 30 square meters of land to themselves, and eventually they got that 30 square meters of land to their name. Thank you guys. Mahana, sir. We just interviewed one of the locals here, and he got to share us his family stories within Hipodromo as well. It's glad to know a little bit of insight within his life as well. Moving on, we're going to be interviewing more locals and know more about the history of Hipodromo and the uncertain future of Hipodromo. Di isang Perit. Perhit. To padong to Skin up mo. Skinay Hipodromo. Balikan yan yan. Saka sabi ka, Ah. balikan Jis Japon. Ah. So, back then you used to walk to get to here to the other side, but now you could just book a motor taxi about 10 pesos, 20 E-bike. pesos per head, e-bike, 10 pesos, 20 pesos per head to go around. Gamit nito mo. No. Ini kagat ni mo si kuan birth year so 90. Yeah. So 16 ako. 16 okay. Kana sa una, ang bahay diri, balatang ba? Gakuan balatang ba dili mo sikit-sikit. Balay diri. Lalay no ano. Balahig balay. Ya, ang puste, Gamay ra. gamay na niya, Ang huli sinbuyas. sibuyas oh. Supa to yelo ba yelo. Pinilo ba? Katong tinwat bitaw nga kuan. Oh, Mao na. Sikit na. Nya puste ko anong puste ka lang kang Kahoy ba? Kahoy Kanil tugas. sako lang. Mga nagkadag Kuno. Oh. Ana. Mangga din na. Naipay. Dul-dul, do ka mok dul-dul. Dagan mo yung tanong sa una. Dagang tanong ko sa Dili gyud mi na tao. Dili gini na. Dili mi na. Dili na ninyo. Nakapo. Kapo. inyong apo din sad. Dili oh, dili Yung mga anak diri sad. Dili. Dili yapon. Walay Ang mga asawa dili ta kay Hipodromo. Dili taga pundo. Galain ba? lain-lain. May Hipodromo sa una. Giwinon ni nga daga maldito. Maldito ba? Dili to taga Hipodromo. Ani nga standby mangilabot. Ano tagdiri mi pasilan mga panglayas man. Layas. Oh. Pero Kami kamo tawa Kung gini. pero taga Hipodromo dili tigil man dito. Dili man. Sa una, di mo sunod taxi diri. di jud mo sudang taxi. Di mo sunod taxi kay adlok man. Tunay mo sa kay kasudan. Ana ras kina ko to, pila ras. Pagkakon ko ulit ni. Ang mangilabot lagi dili Hipodromo.
May standby sa gawas. Tambay ba? Nyari lang So, diri. Kada o. so, din yung Dagan yung hapon, tapos kaibigan, taga Manood niya, mga dito. Oh, Karon- dili tayo po mo. mga... Pero sa Ginoo wala. Wala na. Wala na. Wala na siya. Nangawa na. Kay mga kuan mga kanabang mga isugay mga sigarilyo ha ba? Mamatay ng uban. Nangamatay ito. Kami maldito pero parang kami sa Kalmado Tuhan. na. Oo, pero kanang Mang Maldito ram kung na ay mga Oo, na mamilito ka naman po. unsa may mga community activities or negotiation na buhat ninyo kanang initiative sa government ba? Sports, sige. Participate na ninyo. Sports. Sports. Karon. Karon an naman Basket, volleyball. Doon na kuha nila. Nakuan diri. Maganda natin. Asa dapitan ba? City by Nana city. diri. Nana Mitchell. Nana sa Nana Gym ato sa Doon sa Barangay Hall. Kini kapilya, dili na sa siguro mo. Pila di kapilya to sa duha. Basta dagan dili ang kitipityo ba. Kapil ba. Pero galay pista. Pero ang tibok pista po mo. Kana yung kanang kang kuan kang kulit. Kulit December 8. Tibok. Tibok. December 8 pista na ninyo. Tibok po mo. Nakakita jud mo mga kabayo din pagsauna pagbata. Oo. Gabay pagka. Kwadra na din na okay. Kwan naman Kwadra na. ni. Pero gawa naman. Wala naman, hali naman. Natungkol sa Hipodromo. Nagapon na. Nada kwadra po dako kwadra. Kwadra. Ang kwadra diri usa, duha, tulo, upat. Mga daghang kayo ng kabayo. Oh, Kabuhi gani. Pero wala na mo kakita ka ng mga horse race. Wala. wala na. Na diri lumba la sa bisikleta, ala sa Bisikleta, ana. dagan. Tag-iya mo mga balay din. Oh. Tag-iya mo balay. Kaya mga balay nga rin lang. Pangan. Oh, titulado ng mga bahay diri. May titulo Sa una na. dili. May balay nga rin nga. Ipabangan ang nila ng balay. Now, Ilay bayad sa abang din. Kung depende. Kaya kini nagpaabang mo ni. Kini siguro mga 3,000 siguro na yung 3,000? porto. Aba. Kanaka na porto ka. Kadaganan ko din nagabang. Nagtrabaho sa Ayala. Mga call center. O Doon naman kayo. doon naman. Darag, jeepney, Darag naman. bawas na. Pwede mamalakaw nila. Lakwan ra. Nasa sa kasila kabalabal. May malabal rin. Labang, Sakay. move it. Move it. Laugo lang. Katong bangko nga GSM. Di na mamadlo kayo. Kapag Naman, karon. mga suod naman sila. Dana sa CCTV. Tanan, pero yung CCTV, nagkara ka CCTV. Kato mo na po na kita ka Dito, punta. kanto-kanto na na CCTV. Apit ka poste doon na. Hindi naman basta-basta ang sudlan diri ka nang may hilaptanon ba, may mga wata na. May bawang na yun, kay ang uban, magkibawag na ba CCTV? Makita ang barangay hall. Aktibo no na tanod. Ibon tanon. Bakit? Sa tanawin nimo pagsauna, kumpara nimo pagsauna ang karon. Karon. Asay mas nindot ko. Karon, karon, oo. Kaya hindi na kay samuk. Pinakay samok. Hindi, sa una nga, pana na, taro nung, dyan pana sa una diri. Sa una, si diri. Kontrahay sa una. Kontrahan sa una. Oo. Mga sityo. Sitio di ka kanto kay. Hindi ka ganto away-away. kay kaway man. Kontra. Oo. Pero karon Karon na, okay na. okay na. Halubilo na. Peaceful naman kay nanay nag-con ba kanang nay peace order ba sa Peace order. Wala na mo nagtrabaho sila no. Dili. Senior na senior. Senior. Kami senior kami. Pero trabaho niyo pagsauna. Ako trabaho reverse ko mga sapatos ba. Grabe na mayo. Ako mekaniko. Ako sa pintor. Pintor siya. Pero retirement, retire na. Retire na. Retire. Sir, lamat kayo sa Sige, sige, sige. Okay. Awat din ako din. Okay. Sige, sige, sige. Okay lang. Okay na, okay problema. Salamat kayo sana. We got to hear some of the stories within the residents here in Barangay Hipodromo. We got to hear their stories and hear them compare the different time and different eras between the past and the present, and we got to hear their insights as well within the future. We got to hear some of them sort of praise their lives here in Hipodromo. We got to hear them recount some of their family stories as well, and it's crazy to think that this area here used to be a horse racing track where horses would run around and compete, but nowadays it is a thriving, bustling community where people joke around, people have fun, people make families here. I'm glad that we got to hear some of the stories of the people who were raised here, who have lived here for a long, long time, and it truly gets to show sort of the Filipino resilience yet again. Them finding odd places to live in,
And even in times of adversity, even in times of struggle, they still got to find a chance to relive their happy moments or to create new happy moments. This has been Cebu Reality. Thank you so much for watching.